So, we are back again guys sa panibagong episodes ng ating reaction na video. At ngayon ay nagbabalik ulit tayo dito kay UXM. At ito ay pinamagatang Sarita Hantu Season 3, Episode 7, Pontianak di Tangga. Okay? Anyway, at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na. At nandyan lang po yun sa may baba. So ano pang hinintay natin? Let's for the ado. Let's go na! Wait lang, lilinawin natin par. Ang labo par. Yan. Hello? Hanafi? Ni kau sampai tempat kau ni. Kau nak aku naik atau tunggu kau kat bawah? Bolehlah aku naik. Okay. Bye. Bawal ang may sakit sa puso, okay? Huwag na lang po kayo manood nito. Kung sakali lang na merong kayong sakit sa puso, okay? Manood na lang po kayo ng ibang video. Okay, sumakay na naman siya sa elevator. Man. Apa jadi Man? Kau okey tak? Sanggup kau sampai kat sini. Banyak benda lah tentang kau. Ni kau ajak aku naik apa? Lipat rumah kau ke? Tak adalah. Malam-malam pergi mak aku bising ni. Kita kat tangga lah. Malas macam tu, mengantuk. How ready Man? Kau tahu kan aku dengan Hilda putus. Dia macam-macam hal lah. Maksud kau? Aku tak tahu mana mulakan. Okay, pertama dia buat cerita pasal aku. Dia buat cerita, dia bilang-bilang orang. Cuma masalahnya Aku pun tak tahu apa cerita dia buat pasal aku. Sekarang mana aku pergi, orang tengok aku, orang jeling aku. Guys, handa na ba kayo magulat? Ready nyo na ang mga sarili nyo ha? Muka aku. Aku tak tahu dah apa nak buat. Susah juga lah lagi ni Tak ada. Tapi masalahnya aku dah pernah jumpa keluarga dia. Mak dia okey, bapak dia okey. Apa kau? Boleh lah. Mak dia okey, bapak dia okey. Adik-beradik dia pun okey. Cuma tu aku tak faham kenapa dia Kau dengar? Macam orang nak nangis. Biarkan lah, mana tu dia putus cinta macam kau. Biarkan dia melalak bawah tu. Asman, aku nak. Baka siya lang yung mismo nakakarinig. Tapos itong lalaki, hindi. Man, actually aku ni memang dah kantuk Man. Tak ada sini. Apa kata besok pagi aku bawa kau makan pagi. Kau belanja? Aku belanja. Aku minta maaf Man. Aku bukan tak ambil kisah. Aku kantuk Man. Jom balik. Man. Tak balik Man. Tak apalah, aku dah kat tangga ni. Aku tunggu tangga je lah. Yelah. Apa kau laku?
Holy sh**. Ito na guys. Here we go. Tangina, pupuntahan pa. Ang gugulat yan. Alo, nandun pa din. Gagi na ano kasi nakakatakot kasi yung kanya itsura. Saka ang galing pati ng pagkaka-makeup. Bababa ulit siya. Tapos nandun ulit. Ang galing ano? Ang galing ng pagkakagawa. Shit. Nagkad. Kung kanina kayo nagsama ka na, sana hindi ka na makakakita ng ganyan. Alo. Umupo ka na lang dyan at tumambay. Hintayin mo mag-araw. Ay, tangina. Ayoko ng ganyan, par. Wait. Duda ako dito eh. Wait ka lang, titignan ko muna. Ah, wala. O si mami, mayroon kasi itong jumpscare, eh. Putik yan. Dali! Tang ina. Uy. Kala ko nakaharap. Di pala, nakatalikod lang pala yun. Hayop na yan. Para bang ganito. Kaganyan siya. Ganyan. Kala ko nakaganon siya kanina. Di pala, nakatalikod lang pala siya. Sabi ko na. Ha? Sabi ko naduda ako dun eh, may jumpscare to eh. Una pa lang, may duda na ako sa video na to. Galing!
Potrags yan. Ako pa yung sumigaw dun sa karakter hayop. Ayun guys, lumabas ang tunay na kulay. Natatawa tuloy ako sa sarili ko. Pagkatapos ko magsalita, nag-play na ako ng video. Pagka-play ko, putik yan, may jumpscare. Sakto ng pagka-play ko, hayop. Yan na. Charis. OA nun. OA na yun, OA na. Kahit gaano hindi siya kagalingan umacting. Para sa akin, goods siya. Goods. Goods yung kanyang acting. Simple lang. Ah! O, tragis yan. Ano to? Ha? Puro na lang. Sigawan na lang tayo. At least, kahit na ganun yung kanyang acting, binigay pa rin yung best niya, di ba? Pero okay lang naman, goods lang naman. Ayun pa. So anyway, yun lang guys. I hopefully ay nag-enjoy kayo and ingat and God bless. See you in the next one na video. Paalam. Ingat parati ha.